بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، كزي wanama maisilamu mawatwania wenzakili wabalighi ikayao ngwanzi zawe komori kheri amuntoseni zentosa za kisilamu nizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sika ukusudi haruma owandu wakongo wa komori khaswatan ikayao elejio hendaye masihu mkini wako malahuni hao ni beziharaka ni mlaheni ni mlalike ni banu yauka ngasina mahamili artikala mahamili ranzi azali ya rendao na maana halafu hizo haina mndu isilamu ulionanyora timnafiki haina mndu isilamu ulionanyora ngo ujuzi sebanza bari azali ya twenda za abongesika umpara ni banu ni mlahi ni mwambia ni kananga mjomabiani emana azali ya leo abo hata usiku lelo ilo dele suala la mwado njo kanza jina hadisi la minani usiku lelo homa siku namfikiri kange joka 20h au 21h ya hunu Paris. Zabilini mwambie ni introduction ya ukana emda mndu na kiwa ujua mndu ransi emndu ya ntu ya fumbu emndu haura hamde charenga mikro ngebidiwe ya jwe isu ya mbao ya jiransenye isu ya mbao nge ya jia renge bani warongo ila washaka roa londa anyi roa tsonda anyi iyo ila washaka ya uka ekawa nduwa wanao walona hamu reka zitendwa reka mvu reka wakati reka mali kunu Faransa basinga mwambioni nyoti pia ukana miwa mwado hauwa bili hauwa raru aboro walondanyi rwandwa siyasa mloba timanao ro watonda anyi ngo wazijuao ranyi wandwa siyasa ro watoa siyasa walo Faransa pia ro wazaze ro wababa ro wanazijana ngo wajuwa ya ukana ngamiwa mwado hauwa bili hauwa raru hunu Faransa arumondo wikayao ngo waengao azali emiyosha nibe habanu hindi mimi njakana yezi ya dukati bohayo ngamwita amina wanama wa ulawa tambanga mjo ulawa abage tijitolea basinga mabioni nyoti pia ni wandu mrongo wao reka mabanga ni daula ya haki reka kamti reka nganyi dasi reka kamti ndasi basinga mabioni ya ukana haruma o wandu wa wanao azalia lawe ngabo wa ulili wa wanzo adive amadami ngabora pisi wa watukubali madhara uhamadami ngabora dhulumishi baada ya misomo ya hatu enti hatu yatafanyiwa ratuene hawana damu hamadami nyinyi ngabo wakayabo wahala ngabo wakayabo watuhula abekere jangaro wanaomba na inu haina mduna jijuera hamda jaringa mikro ya jamba gurongo bana ya juya ukana gurongo zondu wenzankili rahana au hamada au wanona chashi rahana ya juya ukana gurongo zondu wasoma hamada hau rahana hau alo hambani rahana changa mwambie nikana woti na mimi waodo wandu wa siasa ngamumniko na introduction ilimke tayari kwezi watu kufu ya ukana mwango niwe za activities za ukana zitowe ya zali bona elewa ya ukana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum heze mali za hanyu na roho za hanyu emali ya mwano ya unjili wa hunu zuki wangu monsieur SMS ntukufu ikayao haritanganya meri ya monto erika ufete pour la première fois rakautoa mapesa basi mangoni mwandu wakabu wakaurisha jinisha Sheikh Muhammadi omjini mwaja na mbeni na Isa Kadri omjini hahaya wajo wone mobilisation Isa Kadri zuki wangu hoi haina katiba londrongo nziro ndaro inyungu na izozo ntipi yabo mimi wauni wazakuwa mifundi wao ntipi ya uniste wandu walo hunu Paris hau walo Faransa Sheikh ngabantu bajusi wa nyungu na maelena zindu yo jahani wono mimi yo ni paramidi wa mwadu yako ni para nede na jusi. Sheikh ngabantu bajusi wa nyungu na maelena zindu yo jahani wono mimi yo ni paramidi wa mwadu yako ni para nede na jusi. Sheikh ngabantu bajusi wa nyungu na maelena zindu yo jahani wono mimi yo ni paramidi wa mwadu yako ni para nede na jusi.
zuki wangu Muhammad Shafiu ibn Sharafa shimeji wangu ikayawe kanga bo wandu wanao bwana inu banu watukanza watu ya zadi mengoni wa madu wa bidawu wararu arumo wandu ikayongo wanao na zadi une introduction kena optimize 10 minutes kena optimize 10 minutes basi ngamba mbio ni ukana baada hapo rijari kahenda Lyon relera fanye kongre hiyo mono enamna na jitole na mobilize hatari wasulilio ngabo wandu enji waka Marseille watu kanza ukawakanza wandu Denis rifanya hatarende ho Lyon e kongre yo ilifanyishika mono haukatika ufilme nyoti pia mzidungu rijari kaenda Marseille roma majilisi o waka Lyon ngabo wandu watu kanza wandu de Marseille au kawa uno ka Marseille wasabote e kongre ya Lyon tiju hati njia tifaria hata tifanya hata wandu wakahuja aboro Lyon tikamobilizo wandu rende Marseille tikamobilizo wandu rende renda no taima pesa no jano nike mwana mshwa hangu mtukufu na shida ya lo mjini mitamihudi ese nurdini mbaye ngabo wandu wa mbajini yale be alahe mwana mtukufu yala simbusa Jamaldini Johari manyana Dr. Johari ridunga na rifanyizo ngo zila rende Nice ay rende Marseille baada abori jari kahenda rela Strasbourg rijari kahenda Geneve umono izo nafanya yabweke babu harali kume hunu Faransa basi ekezera linda rozera linne mima ngoni mwatengeza zanjia ezeta swarufati ne bila nizono ngamzijopia ngabo elebaya la kaya wakati wandu wakanza ndo liabo wandu wadunge SMS ijaho Geneve ngabo wakaanza wadunge ile arifu ngabo kanza wazimenye izo zonti pia mimi ngoni mwandu ni faria wandu ritijimane ritawe fitna ritawe unafiki tikautifana kana ngamjiste kana midefundi ulo bantu hakuhakwa rumwe bwana ino nabo ngabina mazuki wangu wenji wakuja hata ukasubuti warenga warongo wambe sembisi chiriyo yabonga mnyelezo ngamtoo kwandu watangao ngamtango ekandu wapiha ngampiho ekandu wajusao zindu ngamjuso ndaparo wazokana ngamina diplome ya shizungu hauya shiarabu tende Marseille tiwono mze militaire tende tiwono wa mshangama na wala ontipia haina mahala ikenga mira hanu tamga tola ralintano miuto badizo wandu wa wala wafanya rongo za hao bavuni za kiswafuane na wanama weju walio yabo wamba kwa na parjo ja republiki hau kanare nderi tanganya dasi na wandu wanga mizenzi kwa na ujwa ujaba senu wajua jika usejao tirende hawavoka waheze parti za hanyu ne mazefa hanyu mimi dokomda idiani tamba mdatifanyise mwenye baraka na Hasana Hamadi na unoti pia tamba mriati wafanise sawa nele kriminali lazali waodo mazofa waheze parti za hanyu intina parti da mina mdu yabo onti pia shamido kowa daili ya mimi Fakhruddin mido kowa daili alafu mapesa yao reka ya majilisi reka ya kongre reka ya meri reka ya lawa na mahala kadha ngabina zinduta zinubana shaizonga mjomoni sanibo masihu bobo masihu denjoka ujeleza bwana inwema na wasuli banu no imenya au no irengeza olelo bamgwa jalia heni ya hangu nyoti pia ngamnabi yaweza kweli nyoti pia nyi unambia haina ulona ndoko yo unambia ukaga mjoya ukana mtuwa nili ya ikoni wala mtuwa nili mita mihudi shanga mwano azalie lezahe ngabo wanili yao ya ukana ikafa hari tido utende yabo waikoni watome nye bwana paka fahara tende wanjia baya wakati ntujini wajawa kausampanyiwa riju harenda ruma hitima biti mtujini mimi ni mwikoni na msamihuli rende wajawa njia bali bala kwa wafanya manifestation e apeli ya pari wamba ukana kamna ujwa mjomdibwa manifestation baba numitsamihuli wa ulawa ikoni wa ulawa moroni wa ulawa uziwani wa ulawa karijafanya manifestation tende tikawona toshana wala rielewane timana na wana mawenji no ili ilike wadima ritanganya hata mpaka dosukwa lelo Geneve wandu wade wakaushia zuki wangu metre ila arifu abo jau tijwa kwa kazi butala shatamba wandu na ritanganya heri tijimane na mjerende wala tukanja kwa yeleo ebo nyi mtu karibu muyelewa ngejize mimi nilo karibu ni tunzao nionao wa Marseille wamba na ritende ya majilisi ya mafiti ya bawa wari menyele ya indini ya Geneve tifaria wandu tirenge telefoni tikana mina futa ana mjerende kabati mrubani hangu
ni miyaro hapa fanyie suluhu ya Marseille wanu wamze militeri no wamshangama upande ula wa Dr. Zile Hamada mimi Fakhar na boti ukana tika watanganya wa jemni voti ntaparu kana ambition ya dongo za ukana ya politique mimi chami hanzani wanisema ale haki ilio mapesa yao yabuha ngabo ambango watu fanya manifestation ngabo ambango watu fanya banderole ngabo ambango watu fanya watu usamiri ngabo wausa ngabo wasusa emiri ngabo wafanya ngabo wasufanya mbeni literero wala mbeni wala simikoni wala timisa mihudi tika utambieza mhunda maji wana gutambiho ngamzambo mimi ngamfanyo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wana na ndongombi basi mimi tinde utoka ujani puwe mwenye baraka hau Mamadu hau Hasana Hamadi hau Tosha hau Jao shanga mtu ambaye na mbuje litangeri buje izo ndizo mimi Fakhari nizifanyao ngamine bila haina ralikumezalawa mizoma kadoni kadeje e parti jua wakana manifestation hauwa kauhadisi hauwa kauwambadi wa wani hundapo mtina parti la mina barufu wala mtina parti la mina idana alikari mimi sijua wala mimi ntiaruma parti mimi shami huenda ili dionese wakana na mtoe sambi mumuku mweka hibi ya rejezema pesa yake kajahiba na mpulilie mwenye baraka zawari msampanya wa harumedi wa yantujini tila ya jua tila haina mdiani para bahanu juzi fundi Musa waya hamaore utoweze darasa rumwa Facebook hakana duma tijila hubini hunu champigni tilaho hola wabo wanduondo nitsa nabo mina nakane barnama juani hundu nga misarseli haruma revolution ilanglangi basi ngamjomone sani ndogo une seconde watukufu amina zinduta zinu bana shaka mtomoni sani ndo zeno kopia masi inu ya ilangi tihulu misido fa ma jaina mnaib misido fa tiriko zakazo wana damu intihulu inu etiriko inu imbeni litereri eze drapo eze tiriko kabaja paro fanya rogo miso hula tikanizo chainu tihulu inde ya mwiso nazo jeri fete tiale kamgwa benzi basi ngamba mbieni ukana kanga bondu waona nao bahanu awe kanga bo banderole ngabo ngokada ezinji mimi wanzani wanise nikeba timano wanama ntifanye munafiki ntireje dingoni kale lo gamonao ya ukano wandu walodaona gozibi criminel ngwanzo ni uwe yo de sincerité hangu mimi au kanga watu kana zona bange ziloro honi hangu no moni hangu ele lo wandu wasali na ni wenchi mlendongo wao bana ingasala ni persada mimi nanyika kana hajanani ajoni wani femi ajoni wani fe hauka ramsaidia na wandu wararu wa huu wazambe zino wezo wanambia zo basi kemra jaba ngujwa rongo we na joizo yantu ambeba minga mina izo ndoni zo na mauzi se militaire ngujwe hamu ya hangu na mauzi se zile ngujwe hamu ya hangu na mauzi se lari ngujwe hamu ya hangu na mauzi se SMS ngujwe hamu ya hangu wandu kanza support na mudemo mauzi se chafu ngujwe hamu ya hangu na mudemo so ndo juu ngujwe hamu ya hangu na mauzi isa kadri wo mwenye baraka ngujwe hamu ya hangu ele ndo kwa ngujwe hamu ndo juu wao yafanya roko da ziga na mbwana yinu kati utetezi ya jaji tena uvantara ukana kwa jibuyo mbona jijue kangu jarongo ibana mbona jijue kangu jarongo ibana alafu ndo adombe kana kawe mwanamume kacha utao ewe hinji wakati madhoma na hanyu mimi ndo wanilio wanama pia warudi lo publika sababu ya madhoma na hanyu ukana kwa na ucho wasanganya dawa na republiki asibabu ya ukana hindi sisanganya da sina wandu wangamizenti kwa na ucho utawa dikeba dima tena bakwati ba credible mimi le wanilio namba ukana afana ja'alil muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun mide namba mwenye baraka tijazali mide mama dio tijazali mide namba ukana sambia tijazali mbona mtu yelewa hizo hindi shaba sai mtamdede haba vantara bahari ni mduga na udo kwanza yabezeke ngurongo na mrema usisi wao de madoma na wahise parti hanyu nyido mfanya mabunjile hanyu parti hanyu kabati uliona bwa mabunjile parti adungo unipara na mauzi wa mwenye baraka na mauzi wa mamadu na mauzi wa jua na mauzi se namna ni wanao harume bwana hii bana ngutse jiperimete ha uno ndongo kutina akili ya ujwa kana banizo na ndona hambe ebanu wayafanya roko hiti ewe yafanya roko hiti
hata militara wauti pia kwa juao eze mvuza hangu ne bwana hangu ne amani ne zero kwa mtifanya asibabu ne mwana yinu bana ngamjondo kwa zinji wako hizo tizizia parce que notre zamba que zo tabalbala abanga mwantiransi ngamjo mataha menchi wa Russia sawa wayafanya haina mndugu block ilo walo kazi jaro walo manga wamenyao wasaboteur yakane kawido utenda botidami mimi aina ya nipara tende niyo ndo dabina ila harifu juzi au parc hula aruma revolution ilangilangi niyo ndo dabina SMS Lyon niyo ndo dabina SMS Strasbourg niyo ndo dabina SMS no Daubin niyo ndo Marseille dabina militari niyo ndo hasedi mshangama maruma za conference kapati mdani para mimi na twende niyo ndo hadu rikawa mbadi wa hiyo kado sasa ya ala fule lo mndugo twenda ni kwa micro katina ukanaba ntilola au bani sibali yanga mina chao utochama me mafiti watina ukango jokeza rozo nzilanda na mjiju bale unga mdo jijua ranyire madoma na hali hizo mndendao shati kana objectif ya hangu ya ukana ngama nzuri wa Sweden e baro fona mda hola mumtanga jwa dimani e inu sawla mumda e farhani wala mumda shada bokana damina ukapatu jamba kana tiwa trahise mimi jana wala hende ngurongo bahari lidaza ene kwa mbokana hari mimi de wanzo cha ngami dabina fakiri tirambulwa abaji beri metokole ndarongoa lelo we iguju ya jambe kana ikafa hariwe mwiko niwe jot ebo wanzo jivumba ke mimi mwiko nina msamihuli bo mtijutwa unge mimi mwiko nina msamihuli notiva uso ikoni tiva uso msamihuli kama nto mraji yavumbwa mji wa haye kengo na mafiti na mvumbwa mji hanyo kengo na mafiti ama fahari bativa uso na ma ikoninga mipreni mani nao noza koli zamba eni nyama mtovu mji hanyo ndo kwa mji hanyo giona watu mtukufanya sinema emana mtovu mji hanyo mitamihuli ola de mana mshuha kuna shida tizo ola kata joni ola tida joni ola shemana na banda yewa eche nasiri ulili wa mwananyasi mutui emana nilapisa wa ikoni dabora ulili wa mwananyasi madagazo na watu tushenda wa hafa yode mana mimi ni wavumbu wao abonge ngamwambia nyokana mtijo mimi mtom ni vumbuwe na mwambie madoma na hanyu ne ma representa anyi wandu mwenye baraka na mrema uzisa isakadri no wandu hahi walo faransa wajue fahari we mtu hindar mwe bwana nyo ndo mama duna muzise Sheikh Muhammadi no ndo hahe wajwambe fahari we mtu hindi ni wandu ikayao watu wana mrema uzise barufu na alikari no ana shwa hatu wa parti jua e fahari wala mtu hindi na muzise wana shwa hangu walo Marseille no tata hangu walo Marseille ro alo hula ro alo hunu kabati mdu joparo joni wona ukanati fanya unafiki bana afule longa po mdu bokongo to par telefoni utofanya makere ukebasi zo jwamba utendao nje kana ngo atake wandu bantu kwa wana bana banu minga mtukanza nitunde ukana emdu lo pre banu joshinda juwe joshinda hunda mzinga banu joshinda ya hunda sumu banu yende ya towe ele fujari lando wode mdu ya disio da mina yeni mtaho na mtuni wa kadre barufu wala juwa shekati joka barufu joshinda towe ya sala banga mdu mdugo dingoni na mnambi mdu ya soma papititi ya birashioni banu usubuita jibenu wa wandu washashi usubuita jibenu wa banu hambati jao arumwe na yini namnami yeo kabati la fule longo toji perimetre ndo atake mjio ndo mimi ti atake mijimidi hangu misamili na ikoni aina usiku ngamba bukana tijao zangu msifanya ho ekenyi wanadamu azalia mwazaoni ramo jabala azali uchahunu na mjuhe mwende mamwambie namfanyia mahakama yode miji hangu enyi miji hanyu waudu daona azali waudu daona wafanya zongo zotipi na msibitio mranti mjemde ni bauso manze mtezeshari heureusement vya kama mtu mmoja nishanga mfanyo Mwenyezi Mungu ndio ndivyo ndani asikia ingenda nizomba nyuando za shongana ni mtaweni nende zangu ezatiri ko izopia mtu ndoni sira because mtu ziva mi va costume mi sio va mabombo ya matiriko ya nyifundo namna hiyo ezino mtu kautivana deda hubia matiriko yangu yanutika uhula numa pesa pia neze drapo neze triko eze samuna opia ngamba mi ndo nzone mahafe banukoli mno tibure wandu wadunga ure double oshioni banufundi ko twenda hasome saba ka wandu watocha wambe izo wanzao watuyelewa watoja ndo basonda hubi zabari nimba kana tukajantorezani mtoto atawala da wajoke ntoro wadoro ngena mna wanzao ukaikewe mtu chau nturones ngafikiro njamba tibe shabdala goma pesa ndaparo mbe shabdala goma pesa mimi fakhari njamba tiparo be shabdala goma pesa shatamba zahanda nizo Mwenyezi Mungu sijuono haina mkomori ule bwana yinu yokana ekeba buhara likume Marseille abotitanga PS yabo ekaba buhara likume Paris abotitanga PS yabo ekahunu Faransa ngo afanya ndongo rekaza mvure ndera tambisho ndo wo wanyanyasi ukaniza bari mu wanyanyasi basika ryo mu wandi emana wasomra ni hitwa hiyo wasanda bo walo hunu wajua ukana ngari jua wando hao ondosha hao no mahala waliyo wanngaba wali resistance dabo wajua ukana ngari jua mahala no fanyo se hazi yode mani ya banki hanyu mdo abatabasa
izo antu elewe na elewe utonza elewe na tielewe inu tikafanya vite fait banu nimwambie ni ukana tina uto kweza mdaru mumlingo ende yani puliembe nirudini mzigare mvura na zeni mdangusi tina uto kwena mnayo nambe ende ni zimyo mdo ulabala nirudini udunge ni ndo hubisa wewe na bangwa zume onge eni uto pulo ende arungo ya Facebook inu bana mrati jaji ajione saukaida ba hawa jone saukana yekana akili banyo tipia mabanga mwanao aboti mwambia lukane bwana za kiswafuani na markusi na wanama wengi warudi tambiza bali marude bila Dr. Ibrahim Barwan wamba kwa na uchabo booster garijwa ukangawe na hamwe mbwa mshakara na ujajer tanga jera sino wangamizeti wao pia ni mnungu niyo raisi wao pia ni mnungu niyo edhamanahe wao pia ni mnungu niyo mroha shao kapatilo na hamunenti yo booster di fahari tujoro ndo sinema bao kutujua ndo za siasa kutujua wanadamu wao duana ma warudi duana bia titene damina kama haina mdodo anzambe kana ai wao ndo akabo miswamba hakabo shakaja wanru hafa hakabo shakaja lapize diaspora hakabo shakaja fanya histoire zinu mimi ndo udafie ma leader yo hanyu na baganyi yabo kamtina na rongo mshindo mfanya nyinyi dem mlonao watu wa mjuao ni mloda nyinao no kamdashina mwadaili hamade namna ni wadaili yao akanga mjua ya ukana franchement honnêtement emazuki watu wanu woti hama del fujari lazadi. Ça c'est écrit noir sur le blanc. Donc avant de prendre le micro, il faut que tu réfléchisses qu'est-ce que tu vas dire. Si tu quand tu dis la piste bourrée. Na mimi ndo natomfa nyinyi kwa mari. Na nyika nyinyi nyanya nyihunu mfungwa muura wa mfosa watoro mahazini. Ekewa wazireda izo wacha hunu oliokari wazingareri wataheri wafunga mekana na mtelefoni yo nyanya wa libero na nyasi. Shanga mbakio mlala fahari do wendo waeche wanama pia wanambia ukana utilofanya namna hii basi ngamu mlali koni kwezi watukufu ema siyo leo ngamjoma biani rankartute haina mndungo jofia watu kanza fi ngamjoma biani pia hakana haina mtu wana bwana inu bana gujuo mimi eseseme si pia mimi obeseme ebanu jabanu uone namna na wafidisha hata wanama wanisi wanama wa Lyon, wanama wa Marseille, wa Paris, pia aina mtu. Wao na wana mtu ngamina mzee wangu, fundi wangu, mziki wangu mtukufu ya Larume Budo Parwa. Mzee mshinda. Mzee wa mshinda. Wao mri asoma msarabu. Haina katibu dovu mabu fakhari mamdu kangawe na hamu stahamidi. Muhammad Shami. Busta duka makini baba ni haina zuka ujiri Mwenyezi Mungu uzifani. Kamparo haina bahanu, wao ntipia. Ibanu kalifanya ifari buje na ruone kaza na ribeja unarifanya chao utipia ngam mabebe iso no ile buje ilifanya nako sasa kweli alafu ile ngoto cha uone mdato perimeter basi bala hambange dasi achaji wangu to la pizza wala wandu wikayangu anzao wajitole ya wapi ibanu wali to shinda rara unda mzingara mposhe hitwa sha boyanzo ya poshe hatu jabo ya poeza ho ndot rambao banu rieleza wandu yokana mtsere mdungu mdomado banganya haro madhulmu riba uso wandu wanu ra muftira ontipia dobia wabauso amadamina barufu dobia wabauso wandu wanu amadamina barufu bokwe mana mela arifu mamitadi wenge na parti ya siasa daina wadani wandu waji wangu au jua wandu waji wangu IPDC wandu waji wangu tijindi ndi ontipia mbige na parti ha alafu lelo jo welele wandu na ufatara wasojo wandu wabauso da huwi wasojo ezila wao dobia ujo kausubikiambe bala warali kume banu ikaya unjaka mengoni hapo non seulement que on doit 50 euros ngam toitoa shami urengele gari la hangulinu tijwaina bahano arume pari nuni unjili o ambana kartu hada bawo janari kana Marseille katata janari kana Lyon katata janari kana Nice katata wandu wa sabote nini juhate na ni wafari na bena tsanganyeri fanyizo ngo umva ula alafu tuona mdo bahari ngena wandu wengi watukanga wandu ko sidokana wandu wengi wadunga mndu endogode yakili ya izo ambao bange wandu wa iliwa lona akili bengi wandu wa iliwa lona akili justice kadamine mwana maa Mohamed Jibril timrongoza roho shati jati hadisi na mina haelewa na wandu wengi akweli tamba ukana musabaka inundongo njema wako muri pia na participer wote Jibril lone sema rizaiti subiti mwambia na ndo jatamba ogena ndo njwa magalia onga tu sampanya abonga wejalu abuta ana ndo disema jana masakala simwambia kana yoti de namna lazimu musabaka ulemengu pia no uzijua wako muri pia na uzijua ya encourage wana bravo et initiative ya organiser musabaka par contre et résultat
eke moto yewa mjimtiti eke moto katina Facebook kana parjo hunda yabo yinganzwe maulama waishilie parce que ntina ujua ndana hifadhi Qur'ani njeni somendo nisteheze makharij alhuruf nezi ahkamu tajwid halafu wala ya hunde wandu nchi wambe numero 7 au numero 8 au numero 9 au numero 10 dia bidia hunde bangu mina somando maulama uojo kamide na somando na stehi na banja hunda omusizoni ti hadisida mina en privé hanika haki yode namna ya ubinadamu urekonese i'tirafu alhaqiqa fadila hum rekonese za kweli yo fadila kekane kawe mna halali kawe jau mtwambie malon kima pesa abo haba wo mfanyili ya ohazi parce que ntina uchana beti be hama pesa yende ya hulwa bombe au yende ya hulwa pistole au yende ya hulwa jau shanga mjokana bacha mapesa et c'est parti ne serait-ce qu'au Marseille mapesa ke babu hama pesa aboti tanga Marseille e kaga bondu walo Faransa banu wabe hama pesa unu Paris mtujwa ya mndu waeche ulo bavuni she kade mapesa reorganizewe ya ukana ritange reka Montreux ireka de l'ECJ reka de ya Marseille ireka Genève reka izo basinga miwa mando awa bila wararu harumo wasimbusheze ngo izo zontipia alafu le ngo ndo mndu kujamona ruma manifestation kujamona chanke na Facebook kujangu tsorenga cha kazaru ngo kadumbiri ajanji yangu tsanzari tafanya risampanya rtezesha unjie miji udamba kana kwa mwanamume mimi sizone samimi haukati njia harumeza physique tinjia harumeza mvu tinjia harumeza mali tinjia haruma mobilisation tieleza wakati wandu wakanza wanike mufti na wala pia haki tieleza hena ilmu ya hangu ya dini na isoma na ilmu hangu ya dunia izo natoni mabieni mbia chuwe uondo ya mrongoze ukana haina mndu mwenzakile kangurongo jokana ngujojibulo sabana mjori saidiane bake na ukiri tiba uso wantu wani wantipia ukana wano walonzu wani kwa fungwa ngo wahara ngenyi mlo hunu ende pia subitia wambia kwa madizo wantu wani ende pia subitia mbio wantu wani kamili zona hamba ukana kena ukiri mabika mantu turu ya hanyu yabona mtende ridungane ba mimi njahunde yangazi chako chambia nzuwani wangazi cha wamba kwa juni wangejize nyinyi abo nyinyi tujua mbika mjoni tondo shati yusubitisa makana na mjwabo wantu wani ndera tsaituru yatu alafu lengo tujua uwelele wandu utojwa wana dabi kwa dabi bahari waniko kana rini ngejukwa ngaleoni wandu nji wanikiwani wandu na mabeke nganye danyina zali shami imitila wazibenu wakana mnyezi mnaribeni uliye wanafiki wa mbona nini Rwandu wa partis hanyu Rwandu wa imiji ya hanyu na mwede maone e manifestation ya Tsujini ya kufanywa Trocadero Rwandu wa sabote pia mide wa mado na tende nenda kwa organize na mwede maone waka uonana e parki ya Sarseti mide na kwa mado yao harumweze hitima tika yao Rwandu wa kaenda Lyon tika yao Rwandu wa kaenda Montreux tika yao Rwandu wa kaenda Genève tika yao Rwandu wa Marseille tika izo zonti pia tika abora mvura mali nabo miti domana harumweze ko Ethiopia shami uzimilia gele lengo jo hunde mndu to jwanda ala ndabi ngono dabi nabo tukantujua zibutana za hondo sia sawa jifanyia nao zoro walo komoriro walo hunu tukantujua sekre zinji shaizo njaparo zamba anzarifa bwana alafu energy irumiao ngoto welelea mndu to to ala ndabi ngono dabi gontu ya hukase ya upose mvuzaho ya humenya heureusement je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala hukaidi anambi yaukana وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ujo twaro ngebidio haitolo azala to wezero za tungebidio za hezitolo daino wandu wa to wezero za wanyanyasi eni tujua nge na mnasiyondo hanyu haze parti za hanyu njo hizo mabao babanu e mahala rawasuli banu wande matoma na o wasama kada nyina o shazali do fujari la kabo litona ndo zafanya ngo haja wafanye za lazimu azalika da joreje yaje afanye e majaya yanu ne masakala ya zondi zoika yao sikaanza ni mwambie ni ukana leovo masihu ngamdo mdalikani nje mjue za kweli mnafiki wahi bwana yinu ni wabo kweli ni manara tuwaswili alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujori nikeza khaire kama gwabenze shanti na ujua kawaida ya balele gari ya njwari waswilishe wakemdia mvure pendela fanya aksida ularife tina ujua ubulia kwa madasi eso kadwa miso ni mwambia ni ukana vanu ngabo wa Nisi, ngabo wa Paris, ngabo wa Lyon, ngabo wa Senegali, ngabo wa La Réunion, ngabo wa Lojao. Eshe fwa wana demu wanu ntipiando. Mimi Fakhari Taba na mtahe
haina mndu mjomu nikabare kama mndu mzazere kama mndu mbabare kama mndu wa siasa rekati wa siasa baminga mjodiko dingoni mwa henu yari waswilishi wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum ngamina zuki wangu paro inu sawa hedi imani uonga wandu wenji kwa tujua la mdu na uweze mvuune jitihadi yaloni hiyo mguae hizo ndizo nakahanza ni mwembe yeni kwezi watukufu ya ukemasihu ya lelo ngamlalikoni bainge wandu wa ilimi mitu anise directe hangu titia kaswida anise directe hangu titia le jimbo titia anise mitilo ndakana wandu na waje na mpartage na muidentifie na muibeshe wandu na mbeze na me inu urgent inu chao mitilo fanye majaya yao ngamabo tukanza dishila ngujonishilo to tukanza kana unishili shaka batu jonchangaza ebona pa uso ikoni na laya no misami hudi na laya ngamtuka utani hunde wandu mtoto wana ndabi ya JK watu wandaje mbana yinu izo nafanya eshijo angamizade ketita pa bavanu nizimenye sheka hamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya ukanga mdukanga miaru mahatwari yabo j'ai pas le droit d'erreur ya ubenya haina majeza utongezwa ndo wanwende zangu watu hende ndimana boko ekewa ja mianza ndena bekana bofaki boki ewe inda wenda waringa mizinga wakaunika ndo wafumona ma wafeba bondo chao chao nabo ze partiza hanyu wazaza hanyu wafungwa wabebe hanyu wafungwa ontipia wajomba hanyu wana hanyu watora mhazini ndeza mlala zondi zola kwa jamani njeni mwambieni ya ukana ila ndevya yangu damina owanzo juwe haki ya hembana ini ne mapesa hatu emala ya henda basinga mwalindo lelo auga mjo hadi shida mina nyi emasihu kwezi watukufu elera ngejoka haruma bitiri mjuwe paske karana ujwa ubaki haruma ndrabo na msatacha na hizo njoka uzamba waude matoma na hanyudo na biazo hizo njoka uzamba waude matoma na hanyu na nyanyino wajomba hanyu na baba hanyu na biazo wonlo sincere harumao. Vous imaginez arumaro nous pia ike ngapata baba du shahula shendesha huziwa au baba du bandero li haukarito hau mafei isakadri au mwanama isamu hau mwanama farhani hau nashida ujao wanipale mimi ke mido ndo na raweze nyugo hizo au chafire dara upila utilo dara ujao na mimi fahari no wakati mufti ya hafa wakati dhulma zinzilio obo mwesasu mwanama Muhammad al-Arif Saadi Mwenyezi Mungu amhifadhi na isamu ezengo za kufanyishia pia ni zedera sasa ujibu wanadamu wanu hamnyezi Mungu maana watula wafundo ndo wazali wajibu hindu dabo kamide kana haki tikama mide avoka wahida ula haki wanao hunu tikama mimi de avoka wahida ula haki wanila hunu amange ni watu mpoa ndo wanu wajao fanya zino mwambanga nyida si kamwarongoza ba mitaru maparti da minani wandu wenji warudi asibabu do wandu hanye madomana hanyu wanu wajao shamimi tambashe garanzori garanzori kaze uhura raja mirabwe kura pia ndizo muhimu ekerito wa mzee wa hatumza shirafi yamba ukana ngamjuri misamdo mzima sonti pia ina mndu yamba wewe ufanyaja mimi ngamwanilio owajomba hanyo makandida hanyo malideri wa hanyo owandu warotenti aukawa irota shado kana kwa jaka upazitwaje fujari woi engamumsaidioni ni manilieni reze mvuza hangu reze mali za hangu reze o atata hanyu no baba hanyu no jomba hanyu kwa tuwa mvuza hangu na mimi tsataru maparti mimi alafu leo wandu watu wakenti na ulike mikile ya sojaru ngo watira tankili watina ta ujo ambao wapua nao wao dore ndo sena ishati demda maidado ngo bango joni hani wandu waida mbele simbieni na rongo engeka mndu wanu tijokatiria wa ikoni na wa misami huli tijoria wanzuani tijoria fakri tijoria majeshi na nyinyo tipi ya kabati ngamwambieni bana kabati da mina alikari negociateur na wao silo ndo kari kautu abana mba tabwero jwaro nda ndongo boko ndo amba ebala mamba la birishioni fakhar tibirishioni nano wakati wakautahima jawabu wandu wajibulwa tikauzijibu aya za Qur'ani na hadithi wandu wazalibu kongena maulama una mafundemana sujara jara jibu hindi simwambia ni kana haina mndu usaidi wa zala talelo kana weifundi havote wanayazaliwa ya hazamba ya kana miti hibi abo wote mndu kwa mjeda nafanya debada minaye so ndizo nakauchabani mwambieni watukufu eketi hautungu zinumvuna wakati na mali na fikira bika yao ngami 200% hamadi suwana mawadungu haba harumwe bwana yini kewe ola hende harabi hele para kiwa hewa sangu juu ya JTG ya rabi heti jishonga hindi ni lelo zabari Lebanu kama tukuanza diaspora basile tukuja jai manifeste wambao wafisha mtu wabekana na mje
mimi tinta wazo wao kwa nauta hunu neke wajangwa juta saya wao mfungani wa mtoani muhazini wa violeo titongeza kwa nauta faranta neke wajangwa juta saya yoti tore mbabi yo kaneke wajangwa juta saya hawache waone hizo ndio sifanya dami mido wa mado libalone gari la hangu ndetse wazungushia na wani mndala la rumekana pia hinetele ze manifestation garendao mahala rwatao garendao ze nyungu zanzo ziro la lembaindu rende garendao ze banderoni gamwendo tisibalia ondu wenchi unautua unusimbufu alafu leo chokuvuta mndu tsotu wao yenye tuko yafanya hindi mchiko chofanya bila damanado amambo mimi na mtofanya bila damina nyimone bare kawa ndo hema bavia hanyu kawa mba jini rekawa wa itandaya rekawa mitamihuli rekawa nzuani rekawa mwalipia ngwani jua weze mvuna sifani eka aina bavu wala yapo kwani jua wao na abo tila mitamihuli na ikoni nuntu wa vumbu tila mitamihuli na ikoni ntu wa vumbu omva ula mimi simko chodika hindi wandu loda sina wandu wa madanyi ngamfikiro kana tuona tairori ya mazuki yo anyu ne wandu wa siasa wanu wazishindao nje misi ule sivumbu wa misi ambakana na mjuhe na mtanganyie baiti haki na mtozie mali na mfanye chao pia ngamchuo to kosinchiba na mikena na misata tami njina plake na tackle zinjo ndo wanazifanyao tidasa tikama mtuziwo na narantani na samilani na kebatima na fanye chao no ili rielewane liwasuile bwana Ranzi. Mais il y aura un moment où on va dire l'heure est venue pour nous rendre nos comptes. Na mkeni si bana basa nenu wa bokana wala kutoka kufanya ngoza kila anifu wala ikabidi ko pula shahitu wala ikabidi ko fanya jao. Saizo nyumba hangu ijama tiriko ya wandu na makasketi na majabu komisi do zirumia. Emba ndo mwiso ndo ivumbua le drapeau inokana inu ça va ntibua. Ba inu kama dujeri fete tiale kamwa benzi ndi ya mwiso. Chese tiriko ina mduhule tiriko ijo utanganya mnari yali norifanya mbano ngo rila mwe wandu ritoma pesa rihule ina bandu ya hule reka fursheti reka chone reka ina ngo kami prezi fanya ana ndura inde kutomba kana idaro ngo ida chibu fahari ida fanya cha fahari ungi asali fahari wo gedo ka enyi kamtujo wambia kana rati wo ulada be kanga bo wandu ilifa ranta au kanga bo bizo zontipia gari subirisha nao no idi ezana gozi wasili hasala abange Mwenyezi Mungu jorni kazi joka na khairi yaribarikishe yarifungulie za khairi yajalie rike miongoni mwa watu wikayao ngwaju fuzuhum duniani na akhira insha Allah tabaraka wa taala. Un instant, je termine quelque chose là parce que là je suis en direct s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas bien kahanzani mwambieni watukufu abange na mulide bangarjo hadisi oanzia juu kweli ngarjo wonana rihadisi rambe izobika yao doza lazimu shati kahamba ukana haina mndu ya rongoze mndati jamba ukana nguje ya jete polemiki ya nguje ya eleza nguje ya terrorize wantu kutujua tamagabya basoda hubi ba mde ya mndu ngebidio kengo mjoranti ngebidio mndu ya juo mwando raija juo mwisu mjizi wandongo tida juo mwando tida juo mwisu shade ya juo omando raho mwisu jacha zodizo nakabchabani nimwambie ni watukufu ba ekeri hautungise normal akanga relation mvunga relation wakati ngara relation mali ngara relation ngo zinji abukara na ujwa ubulia wandu wajwa do relation za wakati na ujwa provoke haina joueur uro mpira hakuya janga jeuro ekahono mndungu menyo ko jeni ngondo récupérer ballon uyinika ola harenge kwanza fenti yabo mpira ulata ritiniwa il faut mdia que nerve parce que ngohono kana ngojanga ji 100% ekahutwa liata wendo hunde examen kabya tutwali ya jangu utirisha ta problème kugujamba kati jao ngamtoa balbala ekehu kanti tranquille wishiliyo leçon ngamba bavardeur wa toa balbala haruma et leçon kuna ujwa karadhi ujwa Isabelle ambekana na mdazi banga manzoni shi wantili binawi ili bicolage njeni some alafu mjanga mtuko balbala banu jone namna ekerende wakati karongwa si wanadamu chadu omba Mwenyezi Mungu arisubirishe lihakikisha hizo zandisa bao androji kamna ula hasara ukaka mtina mafanya game juma bemli hasara sidera la sawakati la taze famira la towana la taze mvusa hatu ra renga riski ikayao ekerisi komori mkiniru ulwarife rahunu rabonse zeni zora kwa jamani chorma bien arjo wanado kamgwa benze muda usohale bana
amlindo bo masihu kaba nwatabo masihu kaba tizafanyishiha basi ngamjo ujua wandu wamenya bwana ino ndambi yandukana na bake silencieux na mbeze telefoni na mke makini abo mrujo kanza vie ese ndo bi anzo ya dekole ushi andu kwa huvura wa urigise diwoni il est dangereux wabil a'da'i tumaziku na mshie kasida bagabdi fasirbo masihu mkaseru makatwari ngaruwa nao bwana da sina criminali litona ubinadamu munamdivendo bambe sema medali swalihi Mamadou wakati yaishiaye majayane masakala hamba na mule matunde apo mrajanu zisa simone sasa manene shili yebi mitilo tukwana aita tsaramwana ema to manano tipeka kwa basema mimi urega mswafu mtito garini hangu tamba na mle amini bano kezo mababa ni zindo za kodi mi wali sa amini no iliri jokana kasima sincere no tipi wakati mufti hapa mwede mchanje mafoto mkaze mafoto ya mufti mumsutene na abo yale kambari urulari fenga sima criminali na jauja izo pia timbausi abo tijoka kabo zido na kaula pizio ngabazongo za kwa na kwamba zizo tipia zondi zora kwa jarma biani wanu Mwenyezi Mungu wajoma sidishani yarini ke tawfiki hatu kama wabenze jeru nane insha Allah ra kana uranti utasamaha basi wanadamu kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin namyeshiha wema mtilenti zedu wazahanyu ba tujuru embanange dawa namna lazimu Mwenyezi Mungu jornike tawfiki kama wabenze zedu wazahanyu kezinaenda bure zedu wazahanyu radu liwaka zinaenda bure narjuhu ndana ni dawla haqi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum shukran